Nai to nai jotok khaponi ta hutai buksono chini kok TV kobor news kok toma joto lamsogo kok toma rongkha মিয়া 17 তারিখ 3 মার্চ 2026 সাল মারি সারিকনি 4টা এবা 4:30 হাই জরাও কাইসা মালখুং ভিআইপি মালখুং হামজাক হে পগল তুলুং তুলুং খে নুখা পুলিশ প্রশাসনক বাহিকে নুখা হাঙ্কে মিয়া 17 তারিখ 3 মার্চ 2026 সাল মারিও আইপিএফটি পার্টিনি বখাক্তৈ মিয়া কতর কাইসা বাগরিলি বরকনি অঙ্গো তো অজরামনো ইয়াং বরকনো ডিউটি নান বাগৈ বরকনি লগেও ডিউটি খাইনান বাগৈ ইয়াং Champahour PS ni usi borok bo malkhungbai miya on duty o obahikhino IPFT party roi baksa guru uima tongkha yang obono karibo yang Behela Bari Outpost ni incharge Dilip Ojit Debroma borok monang Ojit Debroma bobo on duty o bobo gari baino miya IPFT party roni logibo miya obahikai logi roi duty o borok bo tongkha engai IPFT party ni je rally paimani yagolono যে আউটপোস্ট যে ইয়াং বেহালা বাড়ি আউটপোস্ট নি ইনচার্জ অজিত দেববর্মা তাই ইয়াং চাম্পাহাওর পিএস নি ওসি দিলীপ দেববর্মা বড় কিফলি ফেমিনি ইয়াগুলো ন অবাহাইকে লামো বাথাকজাক ভিআইপি গাড়ি সকল তুলুং তুলুংকে খামজাক বড় নুখা পাইথাগো বড় তাম খাইয়া ওয়ানসুকা ও মালখুঙ্গ কোনো কিছু টংনা হেনেই বড় ওয়ানসুকা কিন্তু ইয়াং ও যে মালখুং যে ও ভিআইপি গাড়ি হরন বাবু আবো পুঙ্গুইনো টঙ্গো হরন বাবু পুংজাক ন হংকাই বড় পাইথাগো হংকাই yang khwaini fire service no borok phone khlaima log logino khwaini fire service sayi borok o malkhungni horno borok batharka tei bai kai batharai akonoi gari ulta khlai borok nai lekha epore borok bahaiman kharo sidi khamba haiman kha gai sidi khamba haiman khangeno borok sonde hongkha oro sidi tongo gai yang o sidi bahike borok tukha hangkai yang jat tolani engine body o obahaikno mane te gaisa মানে লোহার বাইকে জ্বালারে ওই অবাহিকে বরক বিসিঙ্গ দাউইতে ফেকে অসিদি করান ন ও মালখুঙ্গ তাম তাম তং হংকাই কিন্তু অরব নুখা যে নেম প্লেট উনকলক নাম্বার হংকাই TR01 BC 0587 হংকাই ও মালখুংনি বুমুং হংকাই হেজা হেनै যে অরব বুমুং হংকাই অবাহিকে লামো হকুল তুলুং তুলুংখে যে খামজাক borok nungmabai obahaikino borok sonde hongkha paithago o je sidi kwkham bahai mankha gai fire service no phai borok no already no tui butharya konoi borok gari ulta khlai naimani yagulo aro mankha sidi paithago Behela Bari Outpost o je heja malkhung je VIP je gari o malkhung no borok langi thangka Behela Bari Outpost paithago Outpost lamani yagulo borok khulogoi naikha o je jala rong no khulogoi naim pore aro sidi gran bese packet mankha enka kajena abo je yango engine ba tungui akonoi je engine tungui gorom ngoi akonoi je abo o je packet khaijak o sidi o hornangoi oba ekhano gari khamani koktuma enka obo byangni phai hingkangke obo agotla phachini phayo yang je hayo lamatei ka o hayo lamabono oba hike yang je miya IPFT party ni dol thanaike ba borok jate no manjano kijagoi obaiki borok khari thamike je o je malkhung chalana khai khari thamike nge kento oro malkhung buskangni plate number hongka kai sejak tongoro on OND6 duty mane on duty OND6 on duty obahikino borokni o je name plate to sejak nge obahaikai je tabubo Tripura hastebo je gotala choli tongo mane 2 number choli tongo ta nge obahikino tabubo mane phekjanai mane tabubo live sui tongkho nge oro dai jeng खोनावो जे ओ मालखुं बिसिंनि जे डकुमेन्टक बाक्सा खांबै डेमिस हगन खोना हिनै साइमानखा गा अबो कुनु अरबो डकुमेन्ट मालिया गाय सिदिबो बाक्सा खामका गाय टोटाली 100 केजि हाइरक टंगानो हनै आरो खाखलै किन्तु अरो जे बाजारनि मूल्य हंगाय 4 लाख থেকে 5 लाखनि अरबो टंगनाय माने जे बाजारनि मूल्य रां गाय आसरंनि टंगनाय ओ सिदि करान आरो हनै पुलिस प्रशासन खुक्तै साइमान खामिया gai obahaikino tabubo choliwi tongo Tripura hasteo je thekjanai manai phalai tongmani hingi tamon bagile mane nesha mukto Tripura nesha mukto khlaina hinai BJP government ni bukhaktei je sajagi tong ba BJP hapon bukhaktei kogrijak tongo mukhyamantri phonto saka Tripura unoyon khlainani Tripura no mane nesha mukto একদম মানে মুক্ত খাইছে নানি নে সাতাই খারিয়া এনে তমানি জরা ফানোছে
tabu bo obahaike 2 number je Sidi Kwran phalai tongmani tabu bo manjagui tongkho hingkai bobono khai nesa mukto khailani hinai kok riwi tong ko oboda mane mukhyamantri je kok samani je mukhyamantri je sai tong CM je kok sai tongo je nesa mukto khailani ke tak phanchi o je kok bai tak phanchi mungkha jaga phano nangyakho hinai wansuk jagu khabang ta hotai buhuk song ke norok nainai di yango je Champahour PS ni borong gonang Dilip Debrma je bo ekhregui tongmani tolao absake jala riboi borok tui phege o Sidi Kwran norok nainai di chini kok tv ni thumui tubujak o mangphilio tei obo simingya khapang ta hotai buhuk song bwskango titi ADC songmari election bo ngui tongo tai o election bising no obo haikhai tabu phalai tongkho Sidi Kwran obo haikhaino phalai tongkho tablet obo haikhaino phalai tongkho gobangma phekjanai manui kintu obo haikhai gobangma jaga nogo yang agotla rogo bo obo haikhaino chalaijak nanglaijak obo haikhaino manjakjak obo hairok nogo tamungkha Tripura no bufru slainai Tripura no sabo slai mansinai Tripura bobo haikhai Tripurani tiprasa ba kubuni bosongni borok rok je phegui tongnai je obo haikhaino chawui nangui tongnai rok obo rok bufru yakar sinai ba bufru obo haikhaino muktong sinai police ok te bwsakrom sinai police ok romui tongphansi borok bo সময় সময় রংবই নারগৈ মাইনা ngui thango obo hai je 2 number phalai tongnai borok rokno ba abo hai manui rokno borok bo kasui narang maya ngui thango somoyo ngai omsake chaitogoi tongo police proshashan rok paithago orobo khwai SDPO bo phai naithang paikya o je Sidi Kwran no ngai omsake je chaitogoi tongo je yang Behela Bari Outpost ni incharge Ojit Debrma yang chaitogoi tongo Champahour PS ni usi Dilip Debrma borok omsake samung kaham chaitogoi tongo obo haikino mane Tripura no nesa mukto khlainani hinai je kok rimani baino yang borok bo asakano police proshashan bo samung tangi tongo samung kaham ge norok nugui no manai khapang tawtai boksong norok o video no full night tongdi salbrum brum norok nugnai omo haikino angkai tinini je o mangphli no norok nainai di joyakari video report chini kok TV
স্যার সাগারে তিনি যে আরো বেহালা বাড়ি আউটপোস্ট আরো যে তিনি সিদি Kwran Manjak মানে যে কাইসা ভিআইপি গাড়ি অব ববা হেকি মানজাক বা বিয়াংনি ফাইতানি অব জরা জাখা বা বহেকি নরক সাই মানে অ যে মালখংনি যে গাঞ্জা Kwran নরক কাসুই মানখা সাগারে তিনি প্রায় দেড়টা দুইটার সময় নিবারণ বাড়ি যে একটা হাইওয়ে এটা গাড়ি বুঝি ভিআইপি গাড়ি আদাga এসে হকু নাঙিনাय হর খামি थांखाय जों थाङै नायखा हरावबो थाना हैनाय हरावबो थानानै परे যথারীতি जों खबर खा जोंनि फायार सार्भिस स्टेशनाव आजागा बर' गारि रहका लगेनो रहम परे बर' फायनाय हकुबा हरनांमानो बर' बिरिनाय बदागा बदां परे आजागा जों सेमाका কোনো কিছু বাহাই বা গাঞ্জানি বাহাই মাংখা মা পরে जों रबिंगलि आबो तिनि अथरिटियाव जानोखा अथरिटियाव जानो परे तिनि साम्पारनि बर' फायका फाय परे हंखाय आपनो जों तले जिखायनायखा तले जिखायनाय हंखाय जोंहा जागा माखा गाजा पुरला अदे खामजा कयटा गाहाम एरपरे जों तले जिखायनाय परे जों मुट प्राय 90 বা 92 কেজি মতন মাখা পেকেটিং এরপরে মধ্যে ডেমিসিং যে হর খামজা আরো প্রায় 40 টাকা 35 টা মানে 40 টাকা 35 টা কেজি আবো নষ্ট থাকা ओमफ्राय अ जे खामानि जे थाइ अब बो जागाव खब जागाबो बो जे आबो खाय दाबो जे बिआइपि गारि सामानि जे तलाबो जे चाकानि तलाबो चेम्बार आरो आलादा भाबे स्रामजाक बुस्कु बाय बा चालाजाक आमफ्राय चेम्बार कयटा चेम्बार जों खुबिना हायखाय आबो जों रिकभारि खायमाखा ओजे गाजा जे पेकेटिं गारि रगो कुनु अबहाय कायसा ना डुप्लिकेट प्लेट नाम्बार प्लेट उठेजाक तो तंबा बो बाहाय रक एने जों नायमानि जे गारि TR01 BC05 जे 87 जे एक्सा गारि टाटा कम्पानिनि आबो जों नायमाना बेटा फेक लेसिं सेमांगा जों ताबो तोरनो खायतो आपने सिनेमो गारि खाय ओजगा ताबो जाम्पार आन्दारानो बेहाले बायनि आमि गावखौ साना जों जस्ट अच्छा आगे अरो जे ओ गांजा जे ओ जे Kwran Manjak माने अनुमानिक बाजारनि मूल्य बोसोराव नाबो बोसोराव निंनो रांनि मारि अनुमानिक तो एने जति जे गाजा Manjak माने गारिव आबोनि बाजार दर बा मूल्य जों अनुमानिक 4-5 लाख टाका नाय हिमातो अच्छा गारि इंकाबो बियांनि फायमानि सार बियांनि फाय जारा खाम तंखा गारि हिका एक्चुअली आबो तो साइड न फायो यति यांगो कमलपुर साइडआव थानानि बागैने फायमाता फायमान इंगा कि यां हाइवे लामतिनो फायो हाइवे लामतिनो फायो आबो तो साइडनि हाइवे अच्छा गारि इंकाबो बो जागानि इंना बो साइडआव इंना बो साइडमा जान तिनि जे आबो जों ताबो मे तोरन हाय तंगो आन्दार बिजगनो तंता अच्छा गारि बिसिनाव कुनु अबाहाय कायसा डकुमेन्ट बा जे कुनु अबाहाय रक मामान एमन कुनु किछु मालिया मायनि कारण का अब हरबाय माने डेमेजिं खामाय kana कुनु किछु जों डकुमेन्ट प्रुफ खायमालिया अच्छा ठीक আছে